هی د نن زماني مسلمان ستا په حال باندې یو هندو پنډت جړا کوي. یو هندو پنډت چې غیر مسلم دی، د بوتانو عبادت گزار دی، د بوتانو عبادت کوي، د هندوانو امام دی، هغه نن د مسلمان په حال باندې جړا کوي او بالکل ریل جړا کوي. د هندو دغه کلیپ وګورئ. نن سبا وایي د مسلمانانو حالات څه دی؟ وایي مسلمان صرف په نوم او په ټوپۍ او په ږیره وایي مسلمان پاتې دی، باقي دی د مسلمان حالت بیانوي. قسم دی د سترګو نه اوښکې روانې شي. دغه ویډیو کلیپ وګورئ، اخره کې در سره یو څو خبرې کوم. دغه ویډیو کلیپ په غور سره وګورئ. देखिए, इस्लाम एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं एक सारकर लिखी है। टोपी पहन लेने से, दाढ़ी बनाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है उसके पहले नियत बांधता है। मुसलमान जब बात करता है तो नियत बांधता है। भावुक क्यों है? आंसू क्यों आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ होता है। आप रो रहे हैं क्या? आजकल के मुसलमानों के तो इतनी ढीठ आते हैं, इतनी ढीठ आते हैं, नमाज पढ़ना नहीं है, जिनाखोरी ऊपर से करनी है। अब लोग ना फॉलो करो, इस्लाम कहाँ से गलत है? बस हमारे यहाँ हिंदू राम ने क्या सिखाया, हमारे यहाँ क्या पता किया जाता है? जब कोई ना माने तो हम क्या ही बताएं? भाई मुसलमानों को तो दुख होता है। मुसलमान आज इतना ढीठ और बदतमीज हो गया है। भले हम लोग से संतों की आंख से आंसू निकल भी जाए, हम लोग गमगीन भी हो जाए, मुसलमानों को शर्म नहीं आ रही है। इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना। क्या गलती मुसलमान कर रहा है? मुसलमान कौन सी गलती नहीं कर रहा? नाच गाना नहीं कर रहा है, नमाज बताइए। आज मैं इंडिया में बोलता हूँ, जितने छोटे बच्चों को देख लीजिए, कौन जाता है मस्जिद? क्योंकि 7 साल में न मस्जिद जाना पड़ जाए, 11 साल से नमाज पढ़ना पड़ जाए। जाके करिए उन लोगों से पढ़े। रास्ते से भटक रहे हैं, भटक चुके हैं, भटक नहीं रहे हैं। इसीलिए कोरोना काल में मस्जिद भी बंद करा दी गई थी। मस्जिद दغه هندو پنډت چې دا غیر مسلمه دی، هندو دی، د بوتانو عبادت کوي، دی نن راپاسي د مسلمان په حال باندې جړا کوي چې مسلمان صرف په نوم مسلمان پاتې دی. منځونه او د اسلام چې کم اهم ارکان دي هغه د مسلمان نه پاتې دي. دا یاد ساتئ، صرف په ټوپۍ او صرف په خوله باندې مسلماني دا کافي نه ده. زمونږ د ستاسو عمل کردار چې د چال چلن گفتار کردار دا به هر څه د اسلام مطابق وي. دا یاد ساتئ، په دې شیشه کې عطر پراته دي کنه، دا شیشه چې ده کنه دا قیمتي نه ده. دا خوشبو چې ده د شیشې نه نه راځي، دې کې دننه چې دا کم مواد پراته دي دا خوشبو د دې نه راځي، اصل سیز دغه مواد دی. نو دا یاد ساتئ، زمونږ او ستاسو دغه ټوپۍ او زمونږ او ستاسو دغه ګیرې او دغه لباسونه چې دي دا کافي نه دي. د دې دننه چې دا کم شخصیت دی، دا کم شخص دی، دغه به ځان د اسلام مطابق برابروي، دغه به د اسلام حکمونه پوره کوي، مسجد به آبادوي، د الله د حکمونو به خیال ساتي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو به خیال ساتي. اله به بیا زمونږ او ستاسو اسلام. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.